Okay, boleh? Tak ada soalan untuk homework? So, kalau tak ada soalan, Madam nak masuk kepada subtopik, kepada chapter yang kelima. Boleh ke? Boleh, Madam. Boleh, Okay. So, chapter yang kelima masih ada perkataan magnet. Okay, so dia adalah Electromagnetic Induction. So, dia adalah kesinambungan daripada chapter yang keempat, which is magnetism. And ini adalah chapter yang kelima, Electromagnetic Induction. Chapter 5 ni juga adalah satu chapter yang besar yang contributes into markah your PSPM. Maksudnya percentage daripada chapter 5 ni banyaklah banyak markah waktu dalam PSPM nanti. Okay. So and mungkin dari segi Madam punya pengalaman feedback student, dia katakan chapter 5 yang paling susah. Okay, so by the way chapter 5 ni bagi Madam chapter 5 ni dari segi pengiraan okay, cuma masalahnya adalah dari segi nak dapatkan macam mana direction. Okay, so direction of induced current yang flow. Macam itulah. Okay, so mungkin a little bit tricky juga untuk chapter 5. Madam cuba try the best lah untuk bagi korang faham dan cuba untuk fahamkan chapter 5 ni. Macam itu. Okay, so in chapter 4, okay, so Madam pergi kepada ada chapter 5 ni consists of 5 subtopic. First about magnetic flux. Second is induced EMF. Number 3 is self-inductance. Number 4 is energy stored in inductor. Number 5 is mutual inductance. Okay. So dalam chapter magnetism before this, in chapter 4. Dalam chapter 4, kita tahu bahawa whenever we have a wire that have a current flow in the wire for the current carrying conductor. So apa yang ada pada current ini, pada wire ini adalah wire will produce magnetic field lah kan. So magnetic field surround the wire. Okay, so we know that there is a magnetic field and direction of magnetic field can be determined by using right hand grip rule. Okay, itu di dalam chapter 4. Saintis ni dia tahu bahawa in nature kita semuanya adalah dalam keadaan anything is in symmetrical. So kalau kita ada current yang flow ke atas wire boleh produce magnetic field. So sebagai seorang saintis kita macam nak buat vice versa pula. Dari magnetic field itself, can magnetic field produce current? So dia nak buat anak panah yang terbalik pula. Kan dalam chapter 4 we know that when there is a current flow in the wire, so the wire will produce magnetic field. So kita nak investigate, boleh tak kalau kita ada magnetic field, okay, we learn about magnetic field, magnetism, ada benda lain juga yang produce magnetic field like magnet, like earth, okay. So contoh dekat sini adalah magnet lah. Magnet produce magnetic field. From the magnetic field produced by the magnet, can magnet produce current as well? Macam itulah. Okay, so jawapannya boleh. Maksudnya dengan adanya magnetic field juga boleh mengalirkan current. We call it as induced current. Okay. So bila ada current flow menunjukkan macam kita ada power supply lah. Sebab bila ada power supply baru boleh current flow dekat wire. So the thing is wire kita tak ada power supply. Tapi boleh ada current flow. So dia like virtual EMF. So that EMF we call it as induced EMF. Okay, so perkataan induced adalah aruhan. Okay, bermaksud produce lah. Induce tu Madam boleh kata sinonim with produce, okay. So yang kita hasilkan without power supply kan, the induced current is produced without the power supply. But there is current flow, macam itu. Okay. So apa itu electromagnetic induction? So it is about production of EMF. Okay.
So since there is a current flow, walaupun tak ada power supply, so ada current flow. So chapter electromagnetic induction is about production of EMF or voltage across a conductor or circuit. Kenapa boleh produce? Because changing in the magnetic field. So magnetic field berubah menyebabkan berlakunya production of induced EMF. So sebab tu boleh sahaja daripada magnetic field yang berubah can produce induced EMF. So kalau ada induced EMF means kita akan ada induced current flow dekat wire. Okay. So how does it occur? So dia occur sebab magnetic flux. Okay, before ni cuma general sahaja dahulu. Kita akan tengok apa itu magnetic flux. So if the magnetic flux changes and EMF and current are induced in the circuit. So macam mana cara nak menghasilkan induced EMF dan induced current as well as induced current is dengan cara kita ubah magnetic flux. Okay. So ini adalah example yang digunakan, ini adalah application yang digunakan dalam power generating station. Macam mana kita nak generate tenaga lah. Okay. So baru masuk kepada learning outcome. The first subtopic is about magnetic flux. Okay, the symbol of magnetic flux is Phi. Okay. So formula magnetic flux is B dot A. It's a dot product, means magnetic field and vector area must be parallel from each other to each other. Okay, so dot product, cara nak hilangkan dot product adalah multiply with cos theta. Next we have magnetic flux linkage. Okay, so dia boldkan sedikit kita punya phi. So dalam kita punya penulisan kita tak boleh nak boldkan macam komputer, right? So selalunya dalam penulisan untuk bezakan antara magnetic flux and magnetic flux linkage adalah kita letak subscript L dekat phi kita. Okay. So magnetic flux linkage is multiplication between number of turns darabkan sahaja dengan magnetic flux. Okay. So dia adalah total magnetic flux lah. Magnetic flux linkage ni adalah total magnetic flux for the nth number of turns of the coil. Okay, so dia depends on number of turns. Okay, so magnetic flux. So awak jangan confuse dengan perkataan magnetic flux density. Okay, kalau magnetic flux density adalah merujuk kepada siapa? Magnetic flux density adalah magnetic field kita. Okay, nama lain magnetic field is magnetic flux density. So B. So ini adalah magnetic flux sahaja. Okay, so dia bukan magnetic flux density. Okay, magnetic flux only. So the symbol is Phi. Selalunya kita tak buat B ni pun. Okay, so kita cukup kepada Phi saja. B tu merujuk kepada magnetic lah, magnetic flux macam tu kan. So kita letak dia Phi sahaja. Okay, so what is magnetic flux? Magnetic flux is a measure of the number of magnetic field lines that cross a given area. So berapa banyak magnetic field lines yang terkena pada area sesuatu objek kita. Measurement of the number of magnetic flux, that magnetic field lines that cross a given area. Okay, so contoh kita berada yang kotak segi 4 berwarna kuning ni berada di dalam surrounding magnetic field. So nak dapatkan magnetic flux adalah berapa bilangan line yang terkena ke dalam area segi 4 kita. Okay, so mungkin ada banyaklah lagi magnetic flux. Ada yang kena, ada yang tak kena. Macam itu. So kalau lagi besar area, lebih besar jugalah magnetic fluxnya. Okay, lagi kecil area, lagi kurang kan line yang cross. Kalau areanya kecil, sikit sahaja magnetic field lines yang boleh cross ke area kita. Macam itu. Okay, so dia adalah number of magnetic field lines that cross a given area. So kalau kita ada area
area, madam dah ajar dah macam mana direction of area is normal to the plane of the object. Okay. So contoh kita punya area ni dia sengit macam ini. Direction of the vector area is perpendicular with this plane. Ya, okay, kita dah belajar dah dalam chapter talk, subtopic talk sebelum ini, kita punya direction of area adalah normal to the plane. Okay. So, kalau objek kita ni macam inilah kedudukannya. So, vector area dia belah sini. So, magnetic field kita adalah horizontal. So tadi kan formula magnetic flux adalah B dot A, magnetic field dot area, vector area. So nak buang dot product, madam kata darabkan dengan cos theta, and dot product is about B dengan A ni mesti parallel. Okay, so B A cos theta. And what is theta? Theta is angle between vector A and vector B. So A kita ni lah direction A ni dengan vector B. So maksudnya ni lah theta kita. Okay. So itu. So SI unit for Phi adalah Weber. Satu lagi unit baru untuk magnetic flux. Okay. So magnetic field is Tesla. Magnetic flux is Weber. WB. Ataupun kalau kita tengok dari equation kita, V adalah B dot A. So B magnetic field unitnya adalah Tesla. Area unitnya adalah meter square. So sebab tu dia jadi PM square. Unit lain. Tapi kita ada unit khas lah, which is Weber. So itu lebih itu khas untuk magnetic flux. Okay, so it's a scalar quantity. Betul lah, dot product. Dot product B dengan A sahaja yang vector quantity. Kan, magnetic field dan vector area adalah vector quantity. So hasil multiplicationnya menghasilkan satu quantity yang scalar quantity. Dot product dia memang macam itu. Okay, sama macam work done sama dengan F dot S. F dengan S ni adalah displacement, adalah vector quantity. Tapi hasil multiplication of dot product menghasilkan work done yang scalar quantity. Okay, dot product dia macam itu. Kalau cross product pula, kita belajar cross product adalah apa formulanya? Contohnya FB sama dengan QV cross B. Okay, so ini adalah magnetic field for a moving charge particle. Okay, so kalau cross product kita tahu V dengan V ni kena perpendicular. Hasil multiplication of cross product menghasilkan satu nilai yang juga vector quantity. Yang maksudnya ada direction. So ketiga-tiga benda ni ada direction. Tapi dot product dia tak. Yang tu perbezaan cross and dot product. Okay. So itu scalar quantity for magnetic flux. Okay. So macam mana korang? Kalau kita ada, cuba kita tengok dekat sini, kita ada gambar kita ada objek kita. Okay, so area kita, vector area perpendicular with the plane. So kalau nak cari magnetic flux, kalau kita nak cari magnetic flux, so Phi sama dengan BA cos theta. Berapa theta yang kita kena substitute untuk gambar sebelah kiri ni? Berapa? Berapa yang tak dengar? Sorry. Zero kan? Parallel kan? 0 degree. Sebab vector area kita parallel with magnetic field. So theta 0. Cos 0 dapat berapa? Cos 0 dapat 0 ke 1? Tekan calculator. 1. Cos 0 dapat 1. So maksudnya trigonometri paling maksimum adalah 1. So maksudnya Phi kita dalam keadaan yang maksimum. Which is kita hanya darabkan B dengan A sahaja. Sebab kita darabkan dengan 1. Sebab Phi ni, cos Phi, trigonometri, cos ke sin ke, dia punya nilai maksimum adalah 1. Maksudnya nilai kebiasaannya adalah 0 point something. Kan something darab 0 point something, so nilai tu akan jadi lebih rendah. So yang maksimum adalah
darabkan dengan satu. So maksimum lah magnetic flux kita maksimum when the object is perpendicular with magnetic field. Kan banyak kan magnetic field boleh cross that area. Sebab vector areanya parallel with magnetic field. Tapi kalau objek kita ni dalam keadaan horizontal plane, magnetic field pun horizontal. Kan? Sebab magnetic flux ni adalah berapa bilangan magnetic field lines yang boleh cross area tersebut. Okay. So bila dalam gambar yang ini, so area kita macam biasalah, kita punya vector area is perpendicular with the plane. So kita akan buat, nak cari magnetic flux adalah VA cos theta. Berapa nilai theta kita? 90 degree. So cos 90 akan dapat 0. So magnetic flux kita akan dapat jawapan 0 Weber. Maksudnya no magnetic flux. Kita boleh anggap there is no magnetic field lines yang boleh pass through that area. There is no magnetic field lines that can pass through that area tu lah. Ni sebab objek ni kita macam like zoom kan. So nampak macam besar. Sebenarnya dia tak boleh cross the area of the, tak boleh pun, the magnetic field lines cannot pass through that object area. Okay. So kalau kita buat pun, kita nampak vector area kita perpendicular with magnetic field. So theta kita is equal to 90. Cos 90 akan dapat jawapan 0. Macam itu. Okay, so itu adalah magnetic flux. So now is about magnetic flux linkage. Okay, so total magnetic flux. Perkataan linkage menunjukkan total. Okay, berapa magnetic flux yang boleh dilinkkan lah, boleh bersambung pada number of turns coil kita. So magnetic flux linkage, okay, sama dengan number of turns times magnetic flux. So tadi magnetic flux kita tambah perkataan linkage. So tadi magnetic flux kita kan adalah BA cos theta. So magnetic flux linkage adalah NBA cos theta. So magnetic flux dia hanya tidak melibatkan number of turns. Kalau dia ada 1000 pun number of turns, soalan minta magnetic flux sahaja. So jangan darabkan dengan number of turns. Tapi kalau soalan tu minta magnetic flux linkage ataupun perkataan lainnya adalah total magnetic flux. Maksudnya kita kena darabkan dengan number of turns lah. NBA cos theta. Macam itu. Okay. So itu untuk pendahuluan untuk subtopik yang pertama pada chapter yang ke-5. Okay. So kita masuk kepada teruslah ke subtopik yang kedua, dia lebih banyak sedikit. So madam masuk sahaja sebab kelas 165 ni dia tak sempat, dia tak ada kelas pada hari esok dan hari Sabtu. So at least madam masukkan content dari segi exercises tu boleh refer kepada recording nanti. Okay, so subtopik kedua adalah tentang induced EMF. Okay, EMF ni kita tahulah daripada power supply, right? So induced, okay, dalam in Malay adalah aruhan ataupun madam kata boleh cakap tentang produce, okay? Boleh sinonim with perkataan produce. So, maksudnya EMF yang dihasilkan, EMF yang diaruhankan. Okay. So kita belajar dulu, yang pertama dalam subtopik ini adalah untuk belajar dulu macam mana Faraday membuat eksperimen yang membuktikan adanya induced EMF. So explain induced EMF by using Faraday's experiment. Faraday ni sebenarnya adalah saintis kan. Kita ada belajar formula Kita ada belajar formula Farad sebelum ini. Farad ni unit siapa punya? Siapa unitnya, kuantiti apa yang unitnya Farad? Capacitor. Yes, capacitor. So dia banyaklah sebenarnya yang dia find out. Okay. Selain daripada berkenaan dengan induction, selain daripada itu juga dia meletakkan nama dia kan untuk capacitor punya unit. Okay. Okay, so itu pertama. Kedua adalah apa dia equation kan. Bila dia buat eksperimen, next dia propose
formula for induced EMF equal negative dV per dt. So d per dt menunjukkan perubahan lah. Kan tadi kita dah in general knowledge cara nak produce induced current as well as induced EMF adalah dengan cara mengubah magnetic flux. Okay. So negative dV per dt. And next, kedua, okay, Faraday ni dia cakap tentang magnitude of EMF sebab dia propose a formula. So daripada formula ni kita boleh dapatlah nilai induced EMF. Untuk determine direction of the induced EMF as well as direction of induced current. So kita perlu menggunakan yang kedua adalah dari Lenz's law. To determine the direction of induced current. Okay, so nak dapatkan direction kena menggunakan Lenz's law. Okay. So kita ada beberapa derive selepas itu. Ini adalah formula general. General formula untuk induced EMF. And next, kita derive beberapa formula untuk induced EMF yang lain bergantung kepada type of coil kita lah. Sama ada coil kita tu straight saja, wire kita tu straight sahaja. Macam mana nak dapatkan induced EMF untuk straight conductor. Macam mana nak dapatkan induced EMF untuk sekarang wire tu kita lilit pula. Kita buat dia a coil. And kemudian yang ketiga adalah untuk rotating coil. Wire kita tu lilit, lepas tu kita rotatekan dia. Macam mana? Formula of induced EMF. Itu adalah kita derive sebenarnya daripada general formula. Maksudnya general formula ni boleh digunakan oleh semua objek yang ada induced EMF lah. Daripada straight conductor pun boleh, daripada coil pun boleh, dari rotating coil pun boleh. Sebab ini adalah general formula of induced EMF. Kemudian baru kita derive kepada mengikut keadaan wire kita tu straight ke coil ke rotating coil. So itu adalah specific for tiga type ini. Okay. So in 1820, Hans Christian Ørsted discovered that an electric current produces magnetic field. Okay, so kita belajar in chapter 4 before this kan. So kalau ada current flow dekat wire kita, so that wire will produce magnetic field. So since we know that in physics and physics kan, dia punya mindset adalah kehidupan kita ni adalah satu benda yang simetri kan, yang apa? Yang mati akan digantikan kepada generasi yang hidup selepas itu. Macam itulah. Kita ada banyak conservation di dalam physics. Kita ada conservation of energy, conservation of momentum. So bagi kita semuanya adalah conserve and life ini adalah satu benda yang simetri. Kan air yang kita gunakan, air yang dah kotor kita boleh gunakan. So kita boleh gunakan dengan cara kita bersihkanlah semula air tu. So bilangan air ni memang tak akan habis. Walaupun kita guna, walaupun air tu tumbuh-tumbuhan tu serap air yang kita ni, tapi air tu takkan habis. Bilangannya akan sama. Kita akan kembali, dia akan isi padu yang sama juga yang akan kembali ke kita lah. So itu macam mana bijaknya kan Tuhan yang mencipta alam ni. So maksudnya walaupun dah berapa ribu tahun tapi masih lagi ada conserve dari segi air penggunaan untuk kegunaan manusia. Okay. So itu. So next adalah baru selepas itu kalau current carrying conductor can produce magnetic field. So boleh tak magnetic field menyebabkan berlakunya flow of current? So vice versa pula. So jawapannya adalah yes. So kalau daripada magnetic field yang boleh produce current, this phenomenon is known as electromagnetic induction. Okay. So what is electromagnetic induction? It's a production of induced EMF or induced current. So bila ada induced EMF ni adalah daripada power supply. So kalau ada power supply, bila circuit kita connect dengan wire, so akan boleh ada current flow lah.
So kita tak namakan dia EMF sebab tak ada pun power supply sebenarnya. So, sebab tu namanya tu adalah induced EMF yang dihasilkan, which kita tak nampak dengan mata kita. Okay. So whenever induced EMF produce, akan produce juga induced current. So perkataannya adalah induced. Kena bezakan induced current dengan current. Induced current diproduce without a power supply. Current produce bila kita ada battery, means kita ada power supply. So electromagnetic induction is a production of induced EMF or induced current whenever the magnetic flux is changed. Okay. So macam mana cara nak produce induced EMF as well as induced current is dengan cara kita kena ubah magnetic flux. Okay. So apa faktor yang mempengaruhi magnetic flux? Okay. So we know that formula of magnetic flux adalah BA cos theta. So magnetic flux ada 3 faktor yang mempengaruhi perubahan magnetic flux. Pertama, dengan cara ubah magnetic field. So magnetic flux akan berubah. Kedua, dengan cara mengubah area coil kita pun juga magnetic flux akan berubah. Ketiga adalah dengan cara rotate our coil so that we will change the angle between A and B. So juga akan mengubah magnetic flux. Selain daripada itu, okay, cara nak ubah magnetic flux adalah dengan cara ubah number of turns. So sebenarnya ada 3 lah faktor, ada 4 faktor yang menyebabkan magnetic flux kita berubah. Pertama, ubah magnetic field. Kedua, ubah area. Ketiga, kita ubah angle dengan cara rotatekan coil kita. Keempat adalah dengan cara kita ubah number of turns. Perkataan change is very important. Ada magnetic flux tapi magnetic flux tak berubah pun. So juga tidak boleh produce induced EMF. Dia mesti berubah. Isunya adalah magnetic flux kita kena berubah. Baru boleh produce induced EMF. Kalau ada sahaja magnetic flux still cannot produce induced EMF. Okay. So itu lah yang penting. Okay, so macam mana sebenarnya eksperimen Faraday law ni? Okay, so korang mungkin dah belajar juga sikit-sikit di sekolah menengah sebelum ini. Okay, so kita ada satu magnet. Lepas tu, yang ni adalah horseshoe kan? Magnet. Okay, lepas tu kita letak satu wire. Wire tu kita sambung dekat galvanometer. Okay, nak detect ada tak current flow. Okay, galvanometer kita, madam kata, dia punya scale 0 adalah di tengah-tengah. So apa yang berlaku kalau kita gerakkan, ada relative motion. Kalau kita gerakkan loop kita, wire lah ni, loop tu adalah wire. So bila kita gerakkan wire kita, kita nampak needle galvanometer kita deflect kiri kanan. Kita gerakkan coil. So kita nampak ada deflection of galvanometer. Maksudnya ada produce induced current lah, sebab galvanometer ni fungsinya to detect current flow dekat wire. So bila needle of the galvanometer tu is being deflected, so maksudnya ada induced current flow. Okay. Selain daripada gerakkan coil, tadi kita kata kita gerakkan loop, kita gerakkan coil kita gerakkan wire, magnet kita statikkan. Selain daripada itu, kita tak payah gerakkan coil. Okay, ni adalah coil kita, dia fix. Okay, dia fix. Kita tak payah gerakkan coil. Yang kita gerakkan adalah magnet. Magnet yang kita gerak. Okay, magnet dia ada magnetic field. So bila kita gerakkan magnet ke depan, ke belakang, so galvanometer pun akan needle dia pun akan deflected kiri dan kanan. Okay. So a bar magnet is being pushed into a coil. Okay. It is known that while the magnet is being pushed, the galvanometer shows a deflection. Okay.
So kalau magnet kita pull up, galvanometer kita akan deflect in opposite direction. Macam itu. Contoh kalau kita gerakkan magnet kita pergi ke kiri, kita nampak needle kita. Nanti kita belajar tentang macam mana nak dapatkan direction deflection dia. Contoh kita dapat deflection galvanometer, needle dia pergi ke kiri. Waktu magnet kita moving towards the coil. Bila kita jauhkan magnet kita, maksudnya bila dia menjauhi pula, bila magnet menjauhi magnet kita, needle tu akan deflect juga, tapi dia deflect in opposite direction. Okay, so if the magnet pull up, so needle deflect in opposite direction. So bila ada deflection, menunjukkan ada current flow. So we call it as induced current. So kenapa satu sebelah, kenapa waktu moving towards needle sebelah kiri? Kenapa kalau moving away needle sebelah kanan? So maksudnya direction of current kita tu pun berubah. Contoh kalau moving towards, kita punya coil ni, dia punya direction contoh adalah clockwise current kita. Pergi ke galvanometer, galvanometer akan shows direction macam ini. Contohlah So clockwise direction dekat coil, so galvanometer kita current akan deflect ke sebelah kiri. Kalau moving away, so kita punya current tu akan flow in opposite direction juga, menyebabkan needle-nya akan deflect ke sebelah lain. So maksudnya current dia tidak flow direction yang sama kan, sebab sebelum ni kita belajar kalau EMF, direction of current is from positive terminal to negative terminal and it is only one direction sahaja. So sekarang ni kalau EMF ni sekejap current to flow clockwise, sekejap current to flow anti-clockwise. Okay, so into induced current. Okay, so itulah sebenarnya Faraday law. Okay, so kalau tak ada motion, when there is no relative motion, tak bergerak. So bila tak bergerak, magnetic flux kita akan sama je nilai kan. Nak produce induced EMF, tadi madam kata cara nak produce induced EMF dengan cara ubah. Perkataan ubah very important, right? Ubah magnetic flux. So kalau tak gerakkan, maksudnya magnetic flux kita maintain. So when there is no relative motion between the magnet and the loop, galvanometer shows no deflection. So tak ada deflections mean no induced current produced. Okay. Okay, so next baru madam nak ajar tentang tangan. Dah boleh dah kot ajar tentang tangan. Okay. So kita ada magnet and kita ada coil dekat sini. Okay. So magnet ni, the north pole is moving towards the coil. So apa yang dalam proses kita gerakkan magnet kita approaching the magnet. Apa yang magnet rasa? Waktu magnet jauh dengan magnet kan kita nak approach kan dia. So sekarang magnet sudah makin menghampiri coil kita. Apa perubahan yang magnet rasa? Apa perubahan yang coil rasa? Magnetic field. So the coil experience greater magnetic field, isn't it? Waktu magnet jauh, dia rasa magnetic field tapi weaker magnetic field. So kan kita buat motion, kan kita gerakkan magnet tu, sekarang ni dia dah dekat dah. Okay, kita gerakkan lebih dekat dengan coil. So the coil experience greater magnetic field. Okay. So bila dia experience greater magnetic field, coil kita ni, dia ni konservatif, dia tak suka kepada perubahan. So dulu dia rasa kurang magnetic field. Bila magnet tu makin dekat dengan dia ni jual mahal. Dia tak suka orang dekat dengan dia. So apa yang coil ni buat, okay ni sangat penting. Apa yang coil buat, dia tak suka perubahan dan dia cuba untuk tolak magnet ni. So cara coil kita nak tolak magnet ini adalah dengan cara dia membuat north pole, coil ni itself, di coil kita, dia akan buat north pole dekat sebelah depan, south pole dekat sebelah belakang coil kita.
Sebab kita punya magnet ni North Pole dekat sini. So cara dia tolak magnet itu adalah dengan cara repulsion. Kan magnet kita north dekat depan, dia cuba nak dekat coil. Coil tak suka, dia jual mahal. So dia nak repel. Okay, dengan cara dia membuatlah North Pole dekat depan so that repel. Tapi sebenarnya North Pole yang dia buat tu tak kuat pun. Okay, so tak boleh nak melawan pun magnet kita. Tapi dia cuba buat. Okay, so coil akan membuat North Pole di bahagian depan dia. Ni sebab ni gambar 3D. South Pole dekat bahagian belakang. So kita dah belajar dah right hand grip rule. Okay, untuk right hand grip rule kita sekarang ni untuk chapter ini kita punya thumb adalah North Pole. The forefinger adalah current, induced current. Dia dah jadi terbalik. Dulu right hand grip rule kita adalah thumb ni current, the forefinger is magnetic field. So sekarang ni masih lagi right hand grip rule tapi ibu jari adalah North Pole, the forefinger is induced current. So we can using right hand grip rule to determine macam mana direction of current flow dekat coil kita. Okay, so korang boleh verticalkan korang punya buku lecture notes tu. Okay, so coil dekat belakang, North Pole dekat depan. Okay, cuba buatkan directionnya ke depan. Ini adalah depan madam. Okay, so camera madam dekat sini, ini depan madam. Okay, madam dekat belakang. Okay, so North Pole is dekat depan. So kita akan nampak direction of current flow tu macam ini, right? So kita dapat macam ni. Dapat tak semua tangan korang? Macam ni, direction of current? Dapat, madam. Dapat kan? Gunakan right hand grip rule. Okay, teruskan laluan kita yang ke kanan tu. Pergi dekat galvanometer. Needle galvanometer ni dia akan deflect dekat tempat current masuk. Ni tempat current masuk kan? Current in. So needle galvanometer akan deflect di lubang. Kita ada dua punat dekat sini, dekat lubang yang current in. So ni current akan out semula. Macam ni lah direction of current. Okay, faham? Okay. So ini yang berlaku. So bila magnet move towards the loop akan increasekan number of magnetic field lines. So galvanometer kita akan deflect. Madam ajar macam mana cara, madam ajar sekali lah macam mana galvanometer deflect ke kiri ke kanan, madam ajar sekali dah. Dalam lecture notes ni dia tak start lagi. Nanti kita akan tengok lagi balik semula. So bila galvanometer kita ni deflect menunjukkan produce of induced current. Okay. So next, kalau move away pula. Kalau move away, magnet kita move away from the coil. Okay. So apa yang coil rasa kalau magnet ni dah jauh dari dia? Magnet ni kan ada magnetic field. So bila magnet jauh, apa yang coil rasa? Less magnetic field. Less magnetic field lines, betul tak? So ada decrease in magnetic field lines experienced by the coil when the magnet is away from the coil ataupun loop dekat sini. Kan? So menjauhi. So bila ada perubahan magnetic field lines, so ada induced current flow tapi sekarang in opposite direction. Okay, so madam nak terangkan macam mana direction kita nak dapatkan direction of induced current. Okay, coil kita ni, dia ni ngada-ngada kan, madam kata dia jual mahal. Waktu magnet nak datang dekat dengan dia, dia buat repulsion. Sekarang magnet dah tak nak dia, magnet nak jauh dah. Magnet pergi jauh. So apa yang coil buat, korang rasa? Apa yang coil kita cuba buat? Kalau magnet kita jauh, apa yang dia cuba buat? Tarik magnet tu. Dia tarik, pandai Moga. Ain, pandai. So maksudnya dia
Waktu orang datang kat dia, dia tak nak. Waktu orang jauh dengan dia, baru dia nak. So dia nak cuba tarik. Dia nak cuba tarik magnet tu. Okay, dia ni ngada-ngada sikit coil kita. Okay, so apa yang coil buat? Apa cara untuk coil ni nak tarik magnet tu? Apa cara yang dia buat? Dia akan buat apa kat bahagian depan dia? South pole. South pole. Kan nak tarik kena opposite pole kan? So dia akan buat south dekat bahagian depan, north di bahagian belakang lah. So next kita boleh gunakan right hand grip rule kita. Thumb tadi madam kata adalah direction of north pole. So sekarang north pole kita dekat bahagian belakang coil. Okay, korang verticalkan buku and kita punya north of the coil adalah di bahagian belakang. South bahagian depan nak tarik. So gunakan right hand grip rule, dapat tak current kita sekarang macam ni kan? 4 finger ni adalah direction of current. So sekarang current kita ni macam ini direction dia. Okay, dapat kan dekat tangan tu? Boleh? So kita teruskan current kita, perjalanan dia. Okay, ni tempat yang current ni masuk. So tengok galvanometer ni dia akan deflect dekat tempat current masuk. Yang tempat keluar dia tak deflect kat situ. Okay, boleh? Boleh madam. Magnetic field. Okay, faham ya? Okay, so itu sebenarnya adalah Faraday's experiment. Okay, so we can from the experiment, ada 3 lah eksperimen yang dia buat. Kalau mula-mula dia approach, mula-mula magnet tu approach, dia tengok macam mana deflection dia, ada deflection. Lepas tu dia move away pun ada deflection. Kalau dia tak gerakkan, velocity of the magnet 0, tengok tak ada deflection pun kalau tak gerakkan. Kenapa tak ada deflection? Sebab coil tak experience perubahan magnetic field kan. Mereka kata perubahan sangat penting. Nak hasilkan induced EMF dengan cara ubah magnetic flux, salah satu cara untuk ubah magnetic flux adalah ubah magnetic field. So kalau magnetic field tidak berubah, magnetic flux juga tidak berubah, so cannot produce induced EMF. So 3 eksperimen yang dibuat. So in conclusion, it can seen that EMF is induced only when magnetic flux of the coil change. Okay, pentinglah tu. Okay, EMF ni hanya boleh dihasilkan bila ada perubahan magnetic flux kan. Macam nak highlight perkataan perubahan. Magnetic flux tu kena berubah. Baru induced EMF tu terhasil. So no change in magnetic flux, so there is the induction, the electromagnetic induction cannot occur kalau tak berubah. So apa faktor yang mempengaruhi perubahan magnetic flux? Tadi madam dah sebut dah. Kan? Madam terus buat formula magnetic flux linkage lah. NBA cos theta. Ada 4 faktor yang mempengaruhi magnetic flux kita. Pertama, number of turns kena berubah. So semua ni adalah directly proportional. N dengan magnetic flux ni directly proportional. B pun directly proportional with magnetic flux. A pun directly proportional. Theta pun directly proportional. Semua benda ni tak ada over pun, tak ada over something. Semuanya adalah directly proportional. Nak increasekan magnetic flux, increasekan number of turns. Okay, yang keempat. Nak increasekan magnetic flux, increasekan magnetic field. Mana increasekan magnetic field? Inilah stronger magnet, maksudnya magnetic field dia lebih kuat. Nak increasekan magnetic flux, increasekan area. Ni, area of the coil mesti greater. Okay. So tambahan satu lagi adalah magnet tu kita push dia faster, lagi laju. Kan? Ni sebenarnya adalah konsep dynamo. Korang pernah tak jumpa, tak tahu generasi korang, yang bukan dynamo pencuci baju, dynamo yang basikal tua. Pernah tengok tak? Pernah ada ke? Tak pernah ada ya? Basikal tua dia ada lampu. Ada tak? Rasanya basikal yang baru pun dia ada je lampu yang siapa yang cycling waktu malam dia ada je lampu.
Lampu tu dari dynamo lampu tu. Ada pernah jumpa tak? Ada madam. Ada kan? So kalau kita kayuh laju, lagi terang lampu basikal tu. Kalau kita kayuh perlahan naik atas bukit waktu malam, lampu dia tu tak cerah sangat. Sebenarnya lampu basikal tu saya tak ada power supply pun, tak ada bateri pun. Dia sebenarnya adalah dari konsep induction. So salah satu cara nak increasekan EMF, maksudnya nak bagi increasekan power supply. Kalau increasekan power supply, increase jugalah induced current yang flow. So adalah dengan cara fast tu. Kita kena lajukan pergerakan. So juga akan increasekan induced EMF. Okay, cara yang seterusnya adalah dari theta. Theta ni cara nak ubah theta adalah rotate. Kita ubah angle dia. So juga akan mengubah magnetic flux. Macam itu ya. Okay, so itu factors yang mempengaruhi magnetic flux, sebab kalau magnetic flux kita berubah, nanti akan produce induced EMF. Okay, so in equation, we can express that the induced EMF, according to Faraday's law, the induced EMF is directly proportional with the rate ni bahagi dengan masa, with the rate of change. Change ni yang D ni lah, rate of change of magnetic flux. Okay, so ini adalah statement Faraday. Faraday bagi tahu induced EMF adalah directly proportional with the rate of change of magnetic flux. So kita nak jadikan directly proportional sebagai sama dengan, so kita letak satu constant, constantnya adalah 1, negative 1. Okay, so constant dia tu tak ada sebenarnya. Okay, so dia letak negative, ada sebenarnya constant dia, negative 1 constantnya. Okay, so apa maksud negative? Okay, so ni adalah equation daripada Faraday law kita. Induced EMF equal negative dV per dt. What does it mean by negative sign? So the negative signs indicates that the induced EMF opposes the change of magnetic flux. So induced EMF produce adalah bertentangan dengan perubahan magnetic flux. Kan tadi madam kata coil, dia produce magnetic flux dengan cara menentang perubahan yang berlaku kepada dia. Dia tak suka bertentangan. Kalau magnet tu dekat, dia tak suka dekat. Dia akan repel. Kalau magnet tu jauh, dia tak suka perubahan. Kan dah biasa dekat. Kenapa kau jauh? Dia tak suka perubahan. So dia akan cuba tarik. So induced EMF yang dihasilkan sentiasa oppose the change in magnetic flux. So sebab tu equation kita tu ada nilai negatif. So V equal negative dV per dt. Okay, so induced EMF dihasilkan bila ada kadar perubahan magnetic flux. Perubahan magnetic flux. Macam itu. Okay. So dia, Faraday ni, dia hanya bercakap tentang formula. So dia tak cakap macam mana dengan direction of induced current flow. So yang bercakap tentang induced current adalah dari Lenz law. Okay, pada tahun 18 selepas itu kan. Yang ni adalah tarikh dia hidup lah. Okay, ni tarikh dia hidup. Okay, so mungkin dalam waktu yang sama selepas itu, selepas daripada proposal daripada Faraday law, datang dari Lenz law yang find out tentang how the direction of induced current flow. So induced current, an induced current always flow in a direction that opposes the change of magnetic flux that causes it. Okay, so current akan flow dalam direction yang sentiasa menentang perubahan magnetic flux. Okay, so madam dah ajar dah tadi dengan menggunakan right hand grip rule. Okay, so contoh kita ada magnet, yang ni nampak macam conductor, sebenarnya dia adalah magnet. Okay, so kita nampak north pole of the magnet ke sebelah kiri. So magnet ni apa yang dia tengah buat? Dia tengah ni kot, tengah approach kot. Bila dia approach kita punya coil ni, coil akan buat north pole. Boleh gunakan right hand grip rule. So thumb akan shows direction of magnetic field ataupun
north. Kat sini kita tahu yang north pole lah. Okay, thumb tu sama ada B ataupun north. Kat sini yang kita tahu adalah north pole, okay. So coil ni akan buat north dekat belah depan. So gunakan right hand grip rule, north dekat bahagian depan. So kita akan dapat direction of induced current adalah anti-clockwise. Ada tak dia tunjuk? Ni, dia ada tunjuk current dekat sini. Okay, sini current dia kata anti-clockwise. Okay, so madam tambahlah so that kita nampak. Current akan flow anti-clockwise ikut dekat daripada tangan right hand grip rule kita. Okay, boleh dapat tak korang tangan korang? North dekat sebelah kanan. So kita punya current adalah anti-clockwise. Dapat? Dapat, madam. Okay. So sama kan? So Faraday law tadi yang itu EMF directly proportional with rate of change of magnetic flux. Lenz law dia cakap tentang direction of induced current ni sentiasa oppose change in magnetic flux. So sebagai kesimpulannya EMF sama dengan negatif dV per dt. So EMF sama dengan dV per dt ni dari Faraday, yang dV per dt ni dari Faraday, yang negatif ni dari Lenz. Sebab Lenz dia kata kena sentiasa mengubah oppose the direction of magnetic flux. So combine kan, so kita dapat satu equation induced EMF. Okay. So madam rasa madam dah terangkan semuanya, awak boleh tengoklah untuk nak dapatkan direction of galvanometer. Ni macam jap madam nak check. Okay. So ni kita punya magnet tengah approach coil kita. So coil akan buat dekat depan, coil akan buat north lah dekat depan sebab kalau dia approach dia tak suka. Orang approach dia akan buat repulsion. So north dekat belah depan. So gunakan right hand grip rule, north kita bahagian depan buku awak. Okay, ni buku kita. So depan buku awak. So kita akan dapat 4 finger adalah induced current. So inilah direction of induced current. Okay, ini betul lagi. Cuba kita ikut flow wire ni. Sepatutnya ni adalah current yang in. Sepatutnya needle ni belah sini kan madam kata. So dia ada tersilap dekat situ. Dia depends on galvanometer. Okay. So madam akan confirmkan semula kalau galvanometer ni dia depends. Tak semua galvanometer dekat current in ke, tapi so far ikut pengetahuan madam adalah dia mengikut arah current yang masuk. Needle ni akan point pada arah current masuk ke galvanometer. So sekarang current ni masuk dekat sebelah kiri. So sepatutnya needle perlu deflect di sebelah kiri. Okay, kalau tengok yang ini, dia tak ubah lah sebenarnya. Sepatutnya kat needle kat belah sini lah kan. Dia ubah. Cuma memang terbalik. Okay, so madam akan confirmkan tentang di mana direction needle galvanometer di kawasan. So far boleh stick dekat madam. Sepatutnya needle of galvanometer akan deflect dekat side yang current masuk. Nanti madam akan check untuk lecture notes bahagian slide yang itu ya. Okay, so check your understanding. Kita buat yang ini sekejap. Constant velocity. Okay, solenoid. Ini gambar solenoid kita. Yang ni magnet. Okay, sekarang ni solenoid. Dia yang bergerak pergi towards the bar magnet. Okay, so solenoid kita bergerak mendekati bar magnet. So using Lenz law, determine direction of induced current. Okay, apa yang solenoid rasa dahulu? Apa yang solenoid rasa waktu dia dekat dengan magnet? Apa yang dia rasa dulu? Apa dia? Apa yang solenoid rasa semasa dia approach bar magnet? Repulsion. Belum lagi. Okay, belum jump lagi kepada itu. Kita nak buat essay dahulu. So semasa solenoid moving towards the bar magnet. So the solenoid experience greater magnetic field. Betul tak?
Okay. So sebab dia dah dekat kan dengan bar magnet. Tapi solenoid suka ke tak suka tu? Dia sentiasa tak suka. Okay. So according to Land's law, according to Land's law, direction of induced current flow always oppose the change in magnetic flux. So dia akan oppose lah. So solenoid akan oppose. Macam mana cara solenoid nak oppose? Dia akan buat apa dekat depan ni? Yang depan dia buat apa? South Pole. Dia akan buat repulsion. Dia akan buat north lah dekat depan dia. South dekat belakang. Boleh gunakan right hand grip rule. North dekat belah depan. North dekat belah depan. Kita punya forefinger adalah magnetic field. So korang nampak, korang punya forefinger tu ke bawah ke atas? North dekat depan. Induced current kita ni tengah ke atas ke bawah? Kita nampak Ke bawah. ke bawah kan? Forefinger tu. So maksudnya kita punya current ni tengah ke bawah lah. Ada banyak lilitan kat sini. So current tu tengah flow ke bawah. Kita ikut lilitan, yang ni ke lilitan ke bawah. Okay, so tengok. Yang ni kan ke bawah. Okay, kita follow sahaja current kita tengah ke bawah kat sini. So kita kata apa jawapannya? Direction current flow secara anti-clockwise jawapan dia. Mana dia bagi tahu jawapan tak? To the right. Okay, dia nak berapa current yang lalu dekat resistor kita. Nampak tak? Dia buat directionnya adalah ke bawah sebab kita dapat forefinger kan current, induced current. So induced current kita flow ke bawah-bawah. Ikutlah lilitan tu. Ikutlah lilitan wire kita ni yang tengah ke bawah. Okay. So macam mana direction of current flow dekat resistor? So dekat resistor adalah to the right. Soalan tu minta determine the direction of induced current through the resistor. Yes, good. So jawapannya adalah to the right. Sebab current flow secara anti-clockwise. Okay, faham? Nak dapatkan direction. Okay, ada beberapa lagi nanti boleh tengoklah bahagian yang test your understanding. Banyak juga ni. Okay, so madam rasa tu sahaja untuk kelas hari ini. Kita akan jumpa lagi hari Sabtu kelas 135. Kita akan sambung lagi dengan beberapa latihan. Okay, so madam akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal-as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. madam.